आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं। तिलावत कलाम करीम के लिए मैं दावत दूंगा हज़रत मौलाना क़ारी महमूद अशरफ साहिब, जो आप एक मशहूर क़ारी हैं और हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह के फ़र्जंद हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। तो अपनी मजलिस का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से करते हैं और तिलावत कलाम मजीद के लिए हज़रत क़ारी महमूद अशरफ साहब को मैं दावत दूंगा। तिलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سبحان الله. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ما شاء الله. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العظيم.